Naka gold balls lahat, pati tangke. Yan, so Rider 150 Nation, Rider 150. So ininstall natin ito mga kasipa ng PAA dual horn. So ito may ano pa, ito, airbox ba? May airbox pa mga kasipa. So i-drive natin dito ang dalawang PAA horn. Yan, at saka yun. Tapos ininstall natin siya ng mini driving lights. Yan. Okay. So proper installation mga kasipa. Doon pa rin. Yan, yung makita nyo yung hose. Mga safety. Naka hose. Yan, hindi makita. Yan. Yan. Yung mini driving lights driver. Relay. Trigger. Yan. Okay. So yan. Kailangan talaga mga kasipa malinis at saka maayos ang pagka-wiring para safety at saka mas madaling matrubol. Yan. Hindi lang yung basta in-install para intact yung kuryente. Balik natin. Doon. Yan. May driving lights. Susi. Yan. Low. High. Low. High. So busina. Yan. Kanya naman yung tunog ng kanyang PAA, proper installation. Okay. So tingnan natin kung nakurap. Headlight. Sina. Walang kakurap-kurap. Mini driving lights. Ganon din, wala ding kurap. Okay. So wala siyang kurap mga kasipa, proper installation. So yan yung wirings natin. So hindi pa umaandar. Yan. Bukas lahat, LED, headlight, mini driving lights. Pops, paano nga ako? Pabusina nga ako, Pops. Yan, yeah. Yan, yung isa. Yan. Okay. Yes. Rider 150, mini driving lights, tapos dual horn. Yeah, proper installation. Okay. So, kakabit na natin. Protection circuit. So ito na mga kasipa yung final natin. So nabihisan na. So yan na, full wave na natin ito. Full wave na natin yan. Tapos ngayong PAA at saka mini driving lights. Yan. Busina. Ilaw. Titingnan natin kung nakurap. Paps, paano nga ako? Pabusina nga ako. Yan. Low. Low. Yan. Tapos yung mini driving lights. Yung isa. Low. Low. Kulay dilaw. Yan. Paps, paano nga pabusina? Na natin kung nakurap. Yan. Yan. Sige. Busina. Yan. So yun na mga kasipa. So nakabukas yung headlight. Nakabukas itong mini driving lights. Proper installation. So hindi nakurap. Sige, props. Isa pa nga. Busina pa. Yun. Okay. Ayos. Rider 150. Powered by Albert Solis Group. Ay, kahit malo. Combat Series. Ito mga kasipa yung finished product natin sa Rider 150 kanina, no? Na-install natin ang mini driving lights. Yan. Pops, pabusina nga ako. Natin kung nakurap. Okay. Ang kakurap-kurap. Rider 150. Liwanag. Yan. Low. High. Yun. Low. High.
Headlight. Yun. Ayos. Thank you.